Bapak Haji Agus, sareng Ibu Ajais, masih ditunggu selalu bareng bunga naga. Godong buta mabuk cinta batuk dure panas Arjuna ku anani ngendi kula pengen dadi sawiji godong buta dipandure ngenes mabuk cinta batuk dure panas Mas rindu-rindu ati ngelamun pengen dicium Kula bisa seneng senyawang hati wong demen hati buta pengen kelakon makin tutup demen Bapak Haji sareng Ibu Ajais masih ditunggu selalu. Terima kasih Bapak Haji Agus. Cuma bisa seneng senyambung hati wong demen hati buta pengen kelakon sing penting aja duit anak walon bareng spesial kangge Bapak Haji Agus sareng Ibu Ajais semua terhibur dengan bareng Dede Eva godong buta